So, 20 is basically 20 times 2. 2 times 10. Ano nga po yung 2 kung natatandaan po natin? Yes, it's ni. Or, ni times, ano nga po yung 10? Yes, it's ju. Ju. Okay? So, 2 times 10. So, ang 20 ay magiging, yes, ni ju. Ni ju. Okay po ba? So, 20 is ni ju. 30. Sanju. 40. Yonju. So, sa 40, yon lang po yung gagamitin natin. Okay? Yonju. Kung mapapansin nyo, ang bigkas na ng san ay hindi na san, kundi san. Sanju. Kasi nasa gitna na siya ng word. Wala na siya sa dulo. Okay? Yonju is 40. How about 50? It's goju. Goju. Okay, 60. Ano nga po? Yes, it's rokuju. Rokuju. Okay? 70 is nanaju. Nanaju. Okay? 80 is hachiju. Hachiju. Okay? So, kung mapapansin nyo, imbes na sinasabi ko siya ng ju, pwede nyo rin sabihin as prolong. Ju. Hachiju. Okay? So, mapapansin nyo, humahaba lang siya. 90 is kyuju. Okay? So, kung mapapansin nyo, dinagdagan na natin ng ju sa dulo. Okay? So, let's try counting. How about 19? It's, yes, ju, kyu. Okay? Next, 16. Ju, roku. Ju, roku. Ju, roku. Ju, roku. How about 18? Yes, it's juhachi. Juhachi. Okay? Next, how about number 12? Juni. Juni. Okay? So how about 21 or 21? Yes, it's nijuichi. 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 Okay? Next is 51. That would be go-ju-ichi. Go-ju-ichi. Okay? Next is 95. Kyuju-go. Kyuju-go. Okay? So, let's try counting na wala po yung ating table. Okay? How about 19, 67, 20, or 88? Okay? You can pause the video or the presentation para balikan nyo po yung table natin sa unahan. Okay? So, you can write down your answers. Okay? Hi. So, 19 is Jukyu. Jukyu. Okay?
Yung 67 naman is 67. 67. Okay? 20 is 20. 20. Okay? 88 is 88. 88. Okay? How about 11, 55, 40, and 73? Okay? Let's try on our end. Ano? So, write down nyo yung kung ano yung sagot nyo. And then, sasabihin ko po later. Okay? You can pause the video. Okay. So, 11 is 11. 11. 55. 55. 55. 40 is 40. 40 or 40. Okay. 73 is 73. 73. So, that would be for number 0 or number 1 to 99. Minasan konnichiwa. Kung nagustuhan niyo po yung video, you can like, comment, and share na rin po. And kung gusto niyo po pong mapag-aralan lalo ng mas deep ang Japanese language, meron po akong promotional sale sa aking e-learning site na makikita niyo po yung link below. So exclusive lang po yung 40% off sa mga YouTube followers ko. Yun po, maraming salamat po and I am waiting for